हेलो सांग मैंने नमस्कार मु ओडिया भू लवली मु वेलकम करुच्ची मो यूट्यूब चैनल को सांग मैंने आपण समस्त मो चैनल को बहुत सारा स्वागत आ सकाल सकाल उठिक भिडियोटा स्टार्ट कर देछि आउ खुशी आ बापा तो शुचुन जमी जानते खुशी बापा नाइट ड्यूटी स्टार्ट हो जाइए आज ना दिनटा था बुधवार माने आज भिडियो मैंने फ्रेश ब्लॉग आपण सहित सेयार कर मंगलवार ना जमार भी भिड कर नी काली ना दिन सारा केवल घर कम कर खुशी बापा मोर पूरा हालिया हो जाइलु दी जन तो काली जमार ब्लॉग सुट करने सुजोग ही मिलानी माने सुजोग मिलानी माने काली घरटा पूरा माने छेने भेने होता खट भितर जी सब माने पुराना कपड़ा खुशी मारा मोर किसी वेस्ट जिनस गुड़ा जो थी सब से गुड़ा काढ़ा कुड़ी करना काली सब फिंगा पपड़ा करागला तो से काली ना माने घर सफा सुतर कर टाइम पड़ेगा आ काली खुशी आपा सब माने घर सफा कर लगी मु मोर कपड़ा सफा कर लगी तो काली जेहेतु आम छुतुकिया होना तो से एवं टे सफा सुतर न कले ना पचे मुझे हैरान हो डे ड्यूटी है बेलू तो से खुशी आपा कहले मुझा अवस्था सब सफा सुतर कर तो आमर घर प्रति सफा सुतर चलती तो ये मुझे सका उठिकी आग झाड़ू फाड़ू लगे दूसरी खुशी आ बापा जी शुई ना आग झाड़ू घर पोछा लगे देवी तापर से उठले ना बाहर को घर की घरटा पूरा असना करदेवी आउ तो से भितर आगुआ पोछा पोछा मारी नहीं थी मुझे जस्ट झाड़ू कमटा सर कहीं आज घर माने कौन अणुकोण देखिकी माने झाड़ू मत करने पड़ता काली तो करी माने रोषे घरटा एत भलसे कराइना ना तो से रोषे घरटा भलसे पूरा गैस फैस टाँकी घुचेकी पूरा भलसे झाड़ू करदेली झाड़ू कर सारिक आसीगली रूम को पोछा मारे बापा झी उठिक जाइए बाहर को मुझे जाओ बाहर बुली आसो आ मुझे भीतर घर पोछा लगे देती तो घर पोछा लगे माने खुशी माना खाली कह कि मत पोछा दियो मु पोछा लगेबी तो एमती टाण टुणी कर बापा कहले तुम नहीं जाओ ताको बाहर को तो सी बाहर को नहीं गले बुलापाई टे आ मोर घर पोछा पोछी करुच्ची आबाटे ना बहुत सारा सतर साग मैंने धूली एत धूली जहाँ कि ना डेली पोछा मारे भी माने मेंचा मेंचा धूली पोछारे आसो तो से आज पोछा लगुला ना तो ध्यानटा पड़गला एमती तो सब रविवार दिन मुझे सफा करे हेले भी ना जिते रविवार दिन सफा कले भी ना जेहतु सामनाटा ना तो धूलीमूली आसिक पशि जाऊँ तो से खुशी आप कहली कबाटा को भी आज पोछी दे तो ये कबाटे बहुत सारा असना गला खुशी माना पेन फेन गाड़ी देता आ कि अलग जिनस गुड़ा कौन लगे तो से माने अट्टा हाथ आसिक लगे देता तो से गुड़ाक भी ये लगी ना धला धला तो से गुड़ाक भी भलसे पोछा मारुली जेहतु से कबाटे मारिदेली जमी कमरा हल्का हो मत कबाट असना धरने जमार भल लगे जिते खाई सारी अईठा बाहर को फिंगी जाऊँ तो से भी छुआ छुई हो तो माने भल लगुनि तो ये सांग देखो घर पोछा पोछी लगे जाइली गाधेवाई जाइली ना तो खुशी माँ को देखो ये केते नाटक हो पेटी भितर घोड़े होगी बसिकी कौच मामा मत देख मुझे ये कहूँ मत तो सी तो तार सहित नाटक बाजी आप देखिले से दिन सारा तो एमती होता पुणी घर पर झाड़ू कली गाधेकी आसिकी पुणी आउ थे ये देखो भात बसई देती मुझे खुशी जाइए चिकेन आने ना तो सी चिकेन नहीं आसिकिना ये माने मसला फसला छड़ा छुड़ी कर सारे मो गाधेकी आया पूर्व खुशी माँ को से भितर बसी जाइए सी तो सी आउ उठिलानी तो खुशी आप से कम भी सारी जेहेतु आज बुधवार थिला ना से खुशी बोला आज टी चिकेन कर खावा केते दिन हो चिकेन करके घरे चिकेन जमार भी करे ना श्रावण मास तो आज खुशी आप जा सका उठिकी ना दुकान चिकेन नहीं आसुँच माने चुली और कुकुड़ा कहते सेटा नहीं आस देसी भाया लगे से खायापी तो सेटा से नहीं आई तो सी आसिकिना मसला फसला काटा कुटी करके पूरा ग्राइंडर भी कर सी सेपटे पियाज भाजुंट मत कहले कि तुम चिकेनटा धोई दियो आ चिकेनटा टी भल भाव में धुए ना से सी मत सब कहते कि चिकेन रोषे कर दायित्व मोर आ चिकेन धोवा दायित्वटा तुमर जेहतु मत टे परिष्कार लगे भल जो ब्लड फ्लड लगी था ना तो मत टे भल लगे तो से मुझे बहुत भल भाव में सफा करदे सी रोषेबास करेंगे तो ये मोर चिकेन फेकेन धुआ धुई करके देदेवी सेपटे भी ना बहुत सारा कपड़ा धोई ना आज काली भी मेंचे कपड़ा धोई आज भी बहुत गुड़ाई मैंने खुशी मार जो 21 जो ड्रेस गुड़ा मिलता ना किसी ड्रेस एमती था जहाँकि बहुत बड़ था तो से गुड़ाक ना मुझे रखी 2 वर्ष 3 वर्ष हम से पिंधापी तो काली जो खुशी हाँ माने खटटा को खाली कले ना तो से बड़ बड़ ड्रेस गुड़ा बाहर तो से कहले कि एगुड़ा नियो सफा कर माने ताको एगुड़ा को पिंधेब तो मुझे कहूँ ठीक अच्छे तो से गुड़ा सफा करके आनी आठी खुशी आप मत कौन कहते जानते ना खुशी आप कहते कि तुम गाँव में ये कुकुड़ा मिले ना मुझे कहली ना आम गाँव समस्त चिकेन खाती आम गाँव चिकेन ही सबुठ बेसी फेमस मत जहाँ लगे कहीं केतबेले भी
ମାଛ ଫାଛ ଆମ ଘରେ ମାଛ ହୁଏ ମାନେ ଦେଶୀ ମାଛ ହୁଏ, ଅଲଗା ମାଛ ମାନେ ରୋହି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହୁଏନି। ଏଇ ଯେଉଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବି ସେଗୁଡ଼ାକ ହୁଏନି, କେବଳ ମାନେ ଚୁନା ମାଛଠୁ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ସେଇ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ହୁଏ। ତ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଚିକେନ୍ ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ଦେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସେ ଆମ ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାଇଛନ୍ତି ନା କେବଳ ଚିକେନ୍ ହିଁ ଖାଇଛନ୍ତି, ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକ କେବେ ବି ଖାଇନଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ତମ ଗାଁରେ ମିଳିଛି ନାହିଁ। ତ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇସାରିକିନା ମୁଁ ଆସିଗଲି ଡାଇରେକ୍ଟ କପଡ଼ା ଶୁଖେଇବା ପାଇଁ। ଖରା ନା ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ଖରା ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମନଟା ଭାରି ଖୁସି ବି ଥିଲା। କାହିଁକିନା କପଡ଼ା ସଫା କରିଦେଇଥିବୁ, ଯଦି ମେଘ ଘୋଡ଼େଇକି ନ ତାହେଲେ ମନଟା ପୁରା ଦୁଃଖ ହେଇଯାଏ। କାହିଁକିନା କପଡ଼ା ଶୁଖି ପାରିବନି, ଏତେ ମେହନତ କରିକି କପଡ଼ା ସଫା କରିଥିବୁ ପୁଣି କପଡ଼ା ଶୁଖିବନି। ତ ଖରା ଦେଇଥିଲା ମୋ ମନଟା ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତ କପଡ଼ା ଶୁଖେଇକି ଆସିଲି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁସି ହେବା ପୁରା ଚିକେନ୍ କଷା ପୁରା କରିସାରିଲେଣି ଏପଟେ, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଥିଲା ସତରେ। ତା କଲର୍ଟା ତ ପୁରା ଆହୁରି ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଥିଲା। ଆଜି ତରକାରୀ ରୋଷେଇ କରିବା ତାଙ୍କ କାମଟା ଅଛି ନା, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଚାଲ ସିଏ ତ ରୋଷେଇବାସ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର ଘରର ଅଧା କାମ ହେଲେ ସରେଇ ଦେଇଥାଏ। ମାନେ କାଲି ଯେଉଁ କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ସଫା କରାଯାଇଥିଲା ଆମର ଶାଢ଼ୀ ଖୁସି ମାର ଆଉ କିଛି କପଡ଼ା ସଫା କରା ସେଗୁଡ଼ାକ ନା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲା। ମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଥିଲି ଚେୟାରରେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କାଲି ସମୟ ହିଁ ହେଲାନି ଜମାରୁ ମାନେ ଭାଙ୍ଗିକି ରଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ କାଲି ଏକା କରିବି, ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଆଗ ଏଇ କାମ କରିବି। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ନା ଘର ପୁରା ଝାଡ଼ୁ କରିବାରେ ହିଁ ଦିନଟା ମୋର ପଳେଇଗଲା। ତ ଏବେ ଯେହେତୁ ଖୁସି ବାପା ସେପଟେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ରୋଷେଇ ଘର କାମଟା ସିଏ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି, ମାନେ ମୋତେ ତ ପୁରା ଫ୍ରି। ତ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଚାଲ ଏବେ କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିକି ରଖିଦିଏ। ଆଉ କାଲି ନା ମୋର ଯେଉଁ ଘର ସଫା ହେଉଥିଲା କୁଲରଟାକୁ ଉପରକୁ ଟେକି ଦିଆଗଲା। କୁଲରଟା ଘରର ଜାଗାଟା ଅଧିକ ଖାଇଯାଉଛି ନା, ତ ଜମାରୁ ବି ମାନେ ରୁମ୍ଟା ଭଲ ହିଁ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। କୁଲରଟା ରହୁଥିଲା ତଳେ ଯେତେବେଳେ ନା କହିଲି ଗରମ ଟିକେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ସରିଗଲାଣି, ବେଶୀ ବି ଗରମ ସରିନି, ହେଲେ ଉପରେ ଚାଲୁ କରିବା ବୋଲି କହିଲି ଖୁସିଆ ବୋଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ଉପରକୁ ଉଠେଇ ଦିଅ। ନହେଲେ ସିଏ ନା ମାନେ ଘରଟା ଟିକେ ଅସନା ହେଇଥିଲେ ସିଏ ବେଶୀ ରାଗନ୍ତି, ମୋ ଅପେକ୍ଷା ସେ ବେଶୀ ରାଗନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଅଧିକ କପଡ଼ା ଖୁସି ମାର ଆଉ ମୋର ହେଇଯାଉଛି ନା, ତ ବର୍ଷା ଦିନରେ ନ ଶୁଖିବାକୁ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଘରେ ଯେଉଁ ଦଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଟଣା ହେଇଛି ସେଇଥିରେ ରଖିଲେ ନା ସେ ଖାଲି ମାନେ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିଲା ପରେ କହିବେ କି ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କପଡ଼ା ଖାଲି ଘରେ ମା ଝିଅଙ୍କର ଖାଲି ଗଦା ହେଇକି ରହିଛି। ଏକରେ ତ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବି କପଡ଼ା ଶୁଖିବା ପାଇଁ ବି ଜାଗା ବି ନାହିଁ ନା, ତ ସେଇ ରୁମ୍ରେ ତ କପଡ଼ା କିନା ନିଜକୁ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ସିଏ ତ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଚାହାନ୍ତି କି ଘର ଟିକେ ସଫା ହେଇଥାଉ, ଆଉ ପୁରା ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଏମିତି ଘରେ ବସିବା। ଆଉ କହିଲେ ନା ଘର ଯେତେ ବି ମୁଁ ସଫା କରିକି ରଖେ ନା କେବଳ ଖୁସି ମା ପାଇଁ ହିଁ ଘରଟା ଅଳିଆ ହେଇଯାଏ। ସିଏ ଖାଲି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଜିନିଷ ଆଣିକି ପକେଇଥାଏ। ତ ଏବେ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଠି ଶାଢ଼ୀ ଭାଙ୍ଗିକି ରଖିଲା ବେଳକୁ ଖୁସି ନେଇକି ଟାଣିକି ଶାଢ଼ୀ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ତ ଏମିତି ହିଁ କରିକି ସିଏ ମାନେ ଘରଟାକୁ ଅସନା କରେ। ଘର ସଫା କରି ରଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ ତ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେହେତୁ ଘରେ ଅଛି ନା କେବେ ବି ଘର ସଫା ହେଇକି ରହିପାରିବନି। ଏଇଟା ମୁଁ ପୁରା ସିଓର ହେଇଗଲାଣି କି ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆ ଘରେ ଥିଲେ ନା ସତରେ ମାନେ ଘରଟା ସଫା ହେଇକି ରହିପାରିବନି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଖୁସି ମା ଯେତେ ଘର ଅଳିଆ କରୁନା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସଫା କରି ରହିଥାଏ। ଗୋଟେ ରୁମ୍କୁ ନା ଯଦି ସଫା ନ ରଖିବୁ ତାହେଲେ ସେ ରୁମ୍ର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ବାର ବାଜି ଯାଉଛି। ତ ଖୁସି ବାପା ପୁରା ବିରକ୍ତି ହେଇଯାଆନ୍ତି ସତରେ, ଘର ଅସନା ଦେଖାଗଲେ ନା ସେ ପୁରା ବିରକ୍ତି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ନିଜେ ବି ସେ ସଫା କରିନିଅନ୍ତି, ଝାଡ଼ୁ କରିନିଅନ୍ତି। ସେ ଜାଣନ୍ତି ନା ମୁଁ ଦିନ ସାରା ପରିଶାନ ହେଇକି ଥାଏ ଖୁସି ମା ପଛରେ, ତ ସେ ନିଜେ ବି ମାନେ ଘର ସଫାସୁତୁରା କରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍କୁ ନା ମାନେ ବେଶୀ ଜିନିଷ ହେଇଗଲାକୁ ନା ଯାହା ହେଲେ ବି ଛେନେବେନେ ହେଇଯାଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦିନ ଯାକ କେବଳ ଘର ସଫା କରିବା ଟାଇମ୍ଟା ହିଁ ପଳେଇ ଯାଉଛି ମୋର। ତ କାଲି ତ ଆମେ ପୁରା ମାନେ ଘରଟାକୁ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘରଟା ବି ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି ଖାଲି ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ସତରେ। ଆଜି କାଲି ଯେତେବେଳେ କୁଲରଟା ଉପରକୁ ଉଠାଲା ନା ତ ଖୁସି ବାପା କହିଲେ କି ଘରଟା ଯାହା ଆଜି ଟିକେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ସତରେ। ଘର ସଫା କରିବାର ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଫାଇଦା ବି ଅଛି। ଘର ସଫା କଲେ ନା ନିଜକୁ ତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ, ଦୁଇରେ ଯିଏ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବ ନା ସେ ଦେଖିବ କି ହଁ ତମ ଘରଟା ବହୁତ ସଫା ଅଛି, ତ ତାରିଫ ଉପରେ ତାରିଫ ହିଁ ମିଳିବ। ତ ମୋତେ ସେଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। କିଏ ଯଦି କହିଦେବ ହଁ ତମ ଘରଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ବଢ଼ିଆ ସଜା ହେଇଛି, ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯିଏ ଯଦି ପ୍ରଶଂସା କରିଦେଲା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ନ ଖୁସି ଲାଗେ। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯଦି ଘର ସଜେଇକି ରଖିଥିବ ସେ ଯଦି କିଏ ଯଦି ପ୍ରଶଂସା କରିଦେଲା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ଖୁସି ନ ଲାଗେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ନା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ କି ହଁ ମୋ ଘରଟା ଟିକେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ହଉ ପଛକେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରେ କି ହଁ ଏତିକି ମାନେ ସଜେଇକି ତ ରଖିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଖୁସି ବାପା କହନ୍ତି ତୁମର ଯାହା ଦରକାର ରୁମ୍ ପାଇଁ ସଜେଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ମଗାଅ, ଅନଲାଇନ୍ ହଉ ଅଫଲାଇନ୍ ହଉ ଆଣ, କିନ୍ତୁ ରୁମ୍ଟା କିନ୍ତୁ ସାଇଜ୍ର ହେବା ଦରକାର, ଯେମିତି କପଡ଼ା ଏପଟ ସେପଟ ନ ପଡ଼ିବ। ତ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଏଇଆ ମାନେ ସବୁ ଆଣ କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରୁମ୍ଟା ଟିକେ ସାଇଜ୍ ରହିବା ଦରକାର। ତ ମୁଁ ତ ମୋ ଚେଷ୍ଟା ଲଗେଇଛି ରୁମ୍ଟା କେମିତି କ'ଣ ସାଇଜ୍ ରହିବ। ମୁଁ ତ ମୋ ଚେଷ୍ଟା ଲଗେଇ ରଖିଛି କି ବି ଖୁସି ବାପା ବି ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ ରୁମ୍ ସଫା ଭଲସେ କରେ, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଖୁସି ମା ପାଇଁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଏ ନା, ପୁଣି ତ ଉଠା ଉଠିକି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ତ ସେପଟ କପଡ଼ା ଫପଡ଼ା ସବୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେଇକି ଯାହା ଜାଗାରେ ତାକୁ ରଖିଦେଇକି ଆସିଲି। ଆଉ ଏପଟେ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ସରିଯାଇଥିଲା ନା, ତ ଏଠି ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ସବୁ ଭରୁଛି। ମାନେ କାଲି ପରଦିନ ଭରିଥିଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ତ କାଲି ଦିନ ଯାକ ଚାଲିଲା, ତ ଆଜି ସକାଳୁ ପୁରେଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଇଥିଲି ବୋଲି ନା ମୋର ପାଣି ପୁରେଇ ନଥିଲି। ତ ଏବେ ମୋଟର ଚାଲୁ କଲି, ଆଉ ମୋଟର ଚାଲୁ କରିକିନା ଏଠି ପାଣି ପୁରଉଛି। ଆଉ ଏପଟେ ନା ଚିକେନ୍ ତରକାରୀକୁ ସିଟି ମରା ଯାଉଛି। ଖୁସି ବାପା ଏଠି ସିଟି ମାରିଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୋତେ କହିଲେ ଲାଷ୍ଟରେ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଗରମ ମସଲା ପକାଇଦେବ, ତ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେ ସେପଟେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ନା ସବୁଠୁ
बड़ कथा हूँ खुशी माँ निजे निजे गाधोची। तो ये ना चूड़ी खोली देती कहीं चूड़ी जो अधिक जो पिंधि ना माने भितर पानी फाणी जो रही जाऊँ ना तो हाथटा कुंडे होगा ना माने पूरा इन्फेक्शन टाइप रो हो जाए माने केमती गोटे हो जाए तो ब्लड बाहर सतरे। तो खुशी आप मत गाड़ी कले तुम एत लेखा चूड़ी पिंधुच आ पानी रही जाऊँगी से तुम मैंने कुंडे हो मैला भी सांग मैंने बहुत सारा बसी जाता मत कि हाथ फुल कर चूड़ी पिंधा तो बहुत पसंद केवल गोटे कारण ना मु हाथ फुल कर चूड़ी पिंधे पारे केवल जो भितर पानी रही रहीका माने कुंडे हुए ना तो से पिंधि पारे कि बहुत जोर सांग मैंने सतरे ब्लड बाहर हाथरू आ तो गाधेला बेले देखी माने हाथटा पूरा केमती गोटे हो जाता तो जिते चूड़ी मझे मझे कुंडेली ना तो माने पूरा फली गला पूरा माने जलीगला हाथटा तो मुझे पानी रे माने केते समय देखली जितेबाला पानी पूरेली ना बोतल तो सेतेबेले मत बेसी जोर कष्ट है माने एत जोर जलिला हाथटा। तो खुशी आबा कहले कि जल्दी जल्दी जाओ आ चूड़ी काढ़ी हाथटा को आग सफा कर तो चूड़ी काढ़िले ना ये माने तेल टी लगे नड़िया तेल फास्ट साबुन हाथटा भलसे धोइली जी मला लगी ना तो से गुड़ा काढ़ाकुड़ी कली बेसी चूड़ी पिंधिले ना मैला गुड़ा बसी जाए ना तो सेमती होना सामने मैला बसी पूरा कुंडे होना पूरा फलीगला सागे सागे तो नड़िया तेल मारिली ये आउ टे जो हाथटा खुला रखी सन्ध्या पुणी चूड़ी पिंधापी पड़ो। तो ये देखो बाप झीर कि नाटक बापर आज ना खुशी माँ सतरे जो छोट थी ना से गाधेवाई बहुत पागल थी सतरे मो माँ ताको एमती अभ्यास कर तो सी ना गाधेवाई पूरा पागल थी जो वर्षे होगला ना ताको आउ सी जमार गाधेवाई माने इच्छा ही देलानी खाली कांदीब काले आखिर से जाणीगला ना जो वर्षे है ना खुशी ना माने बहुत जल्दी सब जिन शिखापी से चेष्टा करूला तो जितने जाणीगला साबुन आखि जलुची बोली ना आउ से जमार साबुन लगेवाई माने देलानी कि ना जमा गाधेवाई ही देलानी सी। तो आज से पूरा मन खुशी माने 2 वर्ष पर सी ना बहुत मन खुशी आज गाधुची मैंने किसी कहवाई पड़ुनी कि कांदा कुंदी किसी ना ये मुझे आनी बाहर को ना तो सी कहे मामा मत नि हामा पाक गोटे मुंडिया मारिक आसबि तो से गोटे हामा ठिया ना तो सी कहे मामा मत नहीं चल मत मुंडिया मारिक आण तो एत जोर खरा हो बाहर काढ़ा मत जमार भी इच्छा है। तो एपटे खुशी आपा देखो चिकेन तरकारी पूरा रेडी करदेली बाप झील तो गाधिक आसीगला एवं खाली खाइबार ठाई बहुत दिन होगा चिकेन फिकेन खिया नाला ना तो आज खुशी पूरा टेस्टी टेस्टी चिकेन बन देती। तो सांग मैंने ये भिडियोटा ये रखुच्छी भिडियो भल लगे सब्सक्राइब करदे।